Yan mo, nakatayo. Pag nakatayo, pan rails eh. Ako pang kayo. Oh. Wala. Wala, galing pa to sa ano eh. Galing pa sa China eh. Oh, yun oh. Wala. Ito, puto, matindi to, Ming. Wow, mala. Yan oh. Oh, may bag. Ah, Toman oh, Toman. Thank you, Toman. Toman oh, Toman. Thank you. Toman ito. Thank you, May Toman. katong to, may panggatong. Oh, ito na. Ito ba, ito yung ano, pinaka-panlaman yan eh. Ito na. Ang pinaka... Tanggalin mo na ito, tanggalin mo na yung ano na yan. Oh, next. Next. Matindi to ang unboxing na to ah. Mura lang naman to. Ayan o. Ayan na. Tabi niya. Ayan na. Mabingit. What's inside? What's inside? This one. Ba't hindi pagkabalot niyan ah? Surprise to. Hindi yung pagkabalot nila. Ano yung pagkaksan? Hindi yung pagkabalot na ba to? Pang content to para matapos ang bahay. Ito na yun. Para ano. Guys, supportahan nyo para matapos ang bahay niya. Yung ano. Wow! Wow! Ah, dubli! Dubli oh! Oh, ito yun. Ah, libre pala. May libreng saksakan. Ano naman to? So, matindi to ah. Yan na. Tadang! Isang liit lang. Baliktad pala eh. Ayan. Ah, ayan. Ah, baliktad. Ayan o. Ah. Ayun. Ayan. Ayan na. Oh, let natin. Oh, patong natin dito. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Oh, okay. Tagal natin yung plastic. Nakatip na lang yan. Oh, nakatip na. Para sa satisfying cracking. Ayan na. Mashallah. Oh, mashallah. Too much small. Too much Why small. Too much small. Oh, yun oh. Oh, may antena oh. Ang cute. Ang cute. Oh, yung power supply. Power supply testing? Ito. Sige, testing na. Testing yan. Yan. Saan yan? Hindi, wag yan yung isa. Kasi ano yan eh. Yung This company? binubuksan lang yan eh. Yan oh. Oh, Mingming oh. Oh. Oh, enjoy pa si Mingming. Unboxing din si Mingming oh. Unboxing oh. Ano? May ano yan? Dapat may ano yun. Ayan o, kailangan matapos tong ano. Guys, supportan nyo guys ha, para matapos yung bahay nito, yung mansion. Hindi, may ito, power supply niyan to. Ah, may power supply. Para matapos yung mansion nito. Supportan nyo, don't forget to like and subscribe and follow our page. Ayan o. Ganda o, Allen in Heat. Mashallah. Yan na. Akala ko remote to eh. Ayan na. Ayan pala yung ano niya. Ganda. Ayan o. Oh. B-boy. Yan. Ito yung ano, mixer ng ano? Mixer yan o. Mixer ng usulong mga kapatid. Anong banda yun? Yung ano, yung sandwich. So, ito pala yung sa sandwich. Oh, ayan o. Saksak mo na doon o. Pasok. Ayan o. Oh. Ah. Pamati. Wala. On. Power on. Power on. On. Ah, nag-on lang siya. Kusang nag-on. Ayan o.